JKUT News 8। भारतीय जनता पार्टी चाहती है यहाँ कि किसी तरीका से भी हम अपनी सरकार बनाएं। कमीशन ने ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को कब्जा करवा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट को रिजर्व किया, ये तो पिछले 70 साल से एसटी के पास ही है। आज पुंछ में विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने डीलिमिटेशन पर उठाए सवाल, सरकार से की अपील, की फैसला ले वापस। आइए देखते हैं हमारी ये पूरी रिपोर्ट। बल्कि हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नामजद हदबंदी कमीशन है, जिन्होंने आज पूरे रियासत जम्मू व कश्मीर, हम रियासती कहेंगे अगरचे ये यूटी है, पूरे जम्मू कश्मीर में 29 हदबंदी के दौरान 29 ऐसे असेंबली सेगमेंट हैं जिनका नाम ही चेंज कर दिया है। और उसके साथ साथ रजौरी पुंछ को, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ को, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने एक ही एसटी रिजर्वेशन दे दी, जबकि हवेली जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये रिजर्वेशन में नहीं आती थी। और इसके क्यों कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे इलाकों को उन्होंने अपने ज़ाती अगराज और मकासद के खातर तोड़ के सुप्रीम कोर्ट के साथ लगा दिया। ये पुंछ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है खनेतर की 3 पंचायतों को यहाँ से उठाया, बीच में से कलाई, उसके आगे शीदरा, उसके आगे सेड़ी चवाना, उनको छोड़ के ऊपर से उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले गए। 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस से 27 किलोमीटर पे ले गए। और इसी तरीका से मंडी ब्लॉक से अड़ाई A B C उसको वहां से उठाया, और बॉर्डर पंचायतें जो थी बदार बल्लाई की एक्चुअल ऑफ कंट्रोल लाइन, उनको उठाया और सुप्रीम कोर्ट के साथ शामिल किया। 10 पंचायतों को यहाँ से हवेली से उठाया और सुप्रीम कोर्ट के साथ मर्ज किया। इसी तरीका से मेंढर से 13 पंचायतों को उठा के मर्ज किया, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है यहाँ कि किसी तरीका से भी हम अपनी सरकार बनाएं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, जो कमीशन, हदबंदी कमीशन उनके लिए काम कर रहा है, एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से 5 अगस्त 1920 का जो उनका मकसद है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा गैर आईनी, गैर कानूनी, इखलाकी और आइन को मशक करके रियासत जम्मू व कश्मीर को तोड़ के 2 हिस्सों में तकसीम किया, 2 यूटियाँ बनाई, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में दफा 370 35A को तोड़ा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारा हदबंदी कमीशन काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से उस फैसले को जस्टिफाई किया जाए। इसलिए इनकी वो हवस है। पंचायत के इलेक्शन करवाए इन्होंने, गैर जमाती बुनियाद से करवाए, लेकिन अल्लाह का फजल है कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की अजमत को मैं सलाम करता हूँ। उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भारतीय जनता पार्टी को हिस्सा नहीं मिला। उसके बाद BDC के इलेक्शन करवाए, वो भी गैर जमाती बुनियाद से करवाए, नहीं इनको लोगों ने, इनको भी मुंह की खानी पड़ी। इसी तरीका से इन्होंने फिर DDC के लिए एक और फार्मूला निकाला, उसमें भी रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों ने और पुंछ रजौरी के लोगों की अजमत को सलाम करता हूँ, मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को। अब इनको हवस है कि किसी भी तरीका से इसको तोड़ फोड़ करके किसी भी तरीके से हम सरकार बनाएं, और उसके बाद जो है हम उस 5 अगस्त 1920 का जो फैसला है उसको जस्टिफाई करार दे दें। यहाँ पर आपके माध्यम से चल रही है, तो मैं सबसे पहले मैं नखेदी करता हूँ कि जो कि कमीशन बना, जिस कमीशन ने ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को कब्जा करवा दिया। हम नहीं कहते कि हमारे साथ भाई हैं वो, पर ये उन्होंने यही देखा कि पुंछ का डिस्ट्रिक्ट ही था जो 3 सीटों को रिजर्व किया गया। तो आज से हम अगर ये वापस फैसला नहीं लेंगे तो मैं सिर्फ थोड़े से भी आपको टाइम मेरे को करूँगा, हम सड़क पर भी उतरेंगे। हमें कोई बीजेपी से कोई प्यार नहीं, या बीजेपी के साथ लोग हैं जो, उनको हम कहते हैं कि एलजी साहब को रिपोर्ट दें कि अगर कल से लेकर इस पर वापस दोबारा नजरसानी ना की जाए तो मेरे ख्याल के पुंछ की जितनी भी जनता है जो नॉन एसटी है वो बुर्स सड़कों पर उतरेगी और इन लोगों को बता देगी कि जैसे शिंगो बॉर्डर में और पंजाब में हुआ इसी तरीके से यहाँ पर होगा। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूह से मेरे जो जितने भी भाई हैं मेरे बोले, तमाम का यही फैसला है कि ये जो 3 सीटें रिजर्व की, खास करके पुंछ की और मेंढर और सुप्रीम कोर्ट की, और इसको इस फैसले को वापस नजरसानी करें ताकि हम इन लोगों में वापस आए और तबका को लड़ाने की मत कोशिश करें। पूरे हिंदुस्तान को लड़ा दिया आपने, पर पुंछ को बचाने की कोशिश करें। तो मैं सभी साथियों को कहता हूँ, एक अपील करता हूँ कि आप एक प्लेटफॉर्म के इकट्ठे हो जाएं, तमाम जो नॉन एसटी हैं वो इकट्ठे होएं, तभी जो अगर हम इस जंग को जीत सकते हैं। इसी में हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो डीलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट जो है, जो शायद गालिबन उन्होंने को-मेंबर्स को भेजा था, उसमें जो एक मजाक का मौजू बना हुआ है इस वक्त, मैं उन जजेस को, उनकी दूरअंदेशी को,
ان کے سپریم کورٹ کے جج ہونے کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس جو ڈرافٹ تیار ہوا ہے اس کا ایک مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں کی کیا حالت کر دی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی سنا کہ یہاں پہ سپریم کورٹ کنسٹیچوئنسی وہاں سے غالباً 50 کلومیٹر دور بارڈر کے 2 پنچایتیں بیدار اور بلائی ان کو اٹھا کر سپریم کورٹ کے ساتھ لگا دیا. اڑائی کی 3 پنچایتیں ان کو اٹھا کر ان کو بھی بارڈر سے اٹھا کر سپریم کورٹ کے ساتھ لگایا. اور کھنیتر وچ از جسٹ 1 or 2 کلومیٹر اوے فرام اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پونچھ اس کو بھی اس کے ساتھ لگا دیا. پک اینڈ چوز کیا اور ایک بندر بانٹ اس قسم کی کہ آج پورے بھارت کی اس کمیشن کا یہ جو ہے یہ ایک مذاق کا موضوع بنا ہوا ہے. یہ کیا پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, یہ کیا فلائی اوور لگانا چاہتے ہیں, اس کا کنسٹیچوئنسی کو تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو آج ہم اس لیے جمع ہوئے, جیسے آپ نے سنا, اس لیے ہم جمع ہوئے کہ ہم یہ الیکشن کمیشن کو, چاہے وہ لیفٹیننٹ گورنر ہوں, چاہے وہ ہمارے ہوم منسٹر ہوں, ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے رہزنی سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ کس قسم کے یہاں حکمران آئے تھے, انہوں نے کیا مذاق کا ایک موضوع بنا دیا تھا. کیا وہ بھول گئے کہ پونچھ وچ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا گیٹ وے آف انڈیا, پونچھ کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ محبتیں کی, جو 70 سال سے ملٹنسی کا سامنا کیا, جنگوں کا سامنا کیا, کیا اسی کا صلہ آپ دے رہے ہیں ان کو؟ آج جو حویلی جو گلدستہ ہے, ہندو, سکھ, عیسائی, مسلمان سبھی مل کر یہاں چل رہے ہیں, اور ان کا آپ نے حشر کیا کر دیا. یہ تو ہم تو اس کے حق میں ہیں کہ جو 9 سیٹیں ریزرو کی گئی ایس ٹی کے لیے, they were well deserving for these 9 seats. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ جموں کشمیر کی جو 90 سیٹیں ہیں, جو اتنے ہمارے ڈسٹرکٹ سے ہیں, کم از کم ہر ڈسٹرکٹ سے نہیں تو ہر دوسرے ڈسٹرکٹ سے 1 سیٹ ریزرو کرنی تھی, تاکہ وہاں کے لوگوں کو, جو دور افتادہ کے لوگ ہیں, وہ ان کو اس کا فائدہ ملتا. یہ سپریم کورٹ کو ریزرو کیا, یہ تو پچھلے 70 سال سے ایس ٹی کے پاس ہی ہے. یہ جو مینڈر کو ریزرو کیا, یہ پچھلے 30 سال سے ایس ٹی کے پاس ہی ہے. وہاں پہ ریزرو کرنا تھا نا, جہاں کبھی آج تک وہ نہیں ہو سکا, ان کا کوئی نمائندہ آگے نہیں آ سکا. اب جب حویلی کی بات ہے, یہ تو ایک گلدستہ ہے حویلی کنسٹیچوئنسی, سکھوں کا, ہندوؤں کا, مسلمانوں کا, عیسائیوں کا. تو میں اور اس کا ایک مذاق بنا کے رکھا گیا. اس کی پرسنٹیج کو گھٹانے کے لیے بیدار سے, بلائی سے اور اڑائی کو اٹھا کر ہوا میں جیسے معلق کر کے سپریم کورٹ کے ساتھ لگایا گیا, اور کالا بن کو اٹھا کر اس کے ساتھ لگایا گیا. یہ ایک مذاق ہے, یہ ایک دبا ہے پوری جمہوریت کے نام پر, جو ہندوستان میں جمہوریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. میں ان سے, جو ارباب اقتدار ہیں, میں ہوم منسٹر صاحب کے ذریعے سے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس کی تحقیقات کروائیں. یہ کون وہ ایسے ظالم لوگ ہیں, ایسے مجرم ہیں جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے جمہوریت کے نام پہ.